गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. जय शंकर. पूज्य स्वाम्यांगले अनुमती घेवनु धर्मसभा प्रारंभ जाता. सभा प्रारंभ प्रार्थना आम्ही सगळे ಒಟ್ಟು म्हणया. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. प्रणाम स्वामीजी. परिज्ञान लहरीचे अवधींतू तुमगल हे प्रथम आगमन आमकां मस्त खुशी जातास आणि हे आमगल सौभाग्य. हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे साधकांक आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग द्वारा पळयत आशिल्ले सगळे साधकांक मगल स्वागत. आता बेंगलोर लोकल सभा अध्यक्ष श्री चैतन्य शिरूर मम्मागले स्वागत भाषण. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. परम पूज्य स्वामीजी तुमकां आमगल सकलांगल तर्फे हृदयपूर्वक स्वागत. तुम्ही आमगल आमंत्रण स्वीकार केलें तुमकां आमगल सकलांगल तर्फे साष्टांग प्रणाम करता. तुमगेली कृपा दृष्टी आमचेर पडका आनी आमकां सगळ्यांक स्वाम्यांगल सेवा करची तत्वळी संधी मेळका ही आमगेली हृदयपूर्वक विनंती. स्वामीजी आतां हांव हे पंथाचे कार्यक्रमाचे मुख्य अंश प्रस्तुत करता. आज ही पाय आनी परां श्री पादुका पूजन तीर्थ वितरण आसता. आज सांजे आमकां परमपूज्य स्वाम्यांगली करचे देवी पुजनांत भाग घेवचो संधी प्राप्त जातली. आयतार 12 तारखेक गिरवान प्रतिश्ठाचे प्रमाणपत्र वितरण आनी सिनियर टिचर्सांक फेलिसिटेशन दवरल्या. बुधवार 15 तारखेक रुद्रहोम दवरला. विजय भट माम होमाचं संचालन करता ती. हे मुख्य अंश सांगून हांव स्वाम्यांक परत विनंती करता की स्वाम्यांनी तात्तावळी बेंगलोर येवका आनी आमकां दर्शन दिवका. सदैव आमचेरी सदैव आमचेरी परमपूज्य स्वाम्यांगल कृपा दृष्टी आसकाज हे विनंती करून हांव मगल 2 शब्द समाप्त करता. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಮ್. ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುದೇವರನ್ನು ನಾವೆಂದು स्वागत गीतेचे रचना केल्या अनंत कृष्ण हेरेबेट मम्माने आणि संगीत बसयल्या संगीता भटकळ पाचीने. आता स्वागत गीत ऐकूयावे.
ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುದೇವರನು ನಾವಿಂದು ಗುರುದೇವರನು ನಾವಿಂದು ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ದೇವಾ ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ದೇವಾ ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀತೀರ್ಥಪುರ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀತೀರ್ಥಪುರ ಮಠಾಧೀಶರು ಸದ್ಯೋಜಾತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಶ್ರಮ ಗುರು ಸದ್ಯೋಜಾತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಶ್ರಮ ಗುರು ಪರಿಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮರು ಪರಿಜ್ಞಾನಾಶ್ರಮರ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮರು ಆಗಮಿಸುವರೆಂದು ಹರ್ಷದಿ ಆಗಮಿಸುವರೆಂದು ಹರ್ಷದಿ ನಲಿಯುತ್ತಲಿಹೆವಿಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಲಿಯುತ್ತಲಿಹೆವಿಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಯ ಮಾಡಿಸಿದೇವ ಶ್ರೀಗದಿ ದಯ ಮಾಡಿಸಿದೇವ ಶ್ರೀಗದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ನಿಗಮಾಗಮನಲಿ ಪಾರಂಗತರು ನಿಗಮಾಗಮನಲಿ ಪಾರಂಗತರು ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ತೇಜ ಹೊಂದಿದರು ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ತೇಜ ಹೊಂದಿದರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಿಯರು ಗುರುದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಿಯರು ಗುರುದೇವರು ಆಗಮಿಸುವರೆಂದು ಸಂತಸದಿ ಆಗಮಿಸುವರೆಂದು ಸಂತಸದಿ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿಂದು ಹರ್ಷದಿ ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿಂದು ಹರ್ಷದಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಚರಣಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಚರಣಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರಿಸಿಹರು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರಿಸಿಹರು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪದ ಪಂಕವ ದೂರ ಮಾಡುವ ಪಾಪದ ಪಂಕವ ದೂರ ಮಾಡುವ ಪಾವನ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠರು
ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಗುರುದೇವರನು ನಾವಿಂದು ಗುರುದೇವರನು ನಾವಿಂದು ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ದೇವಾ ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ದೇವಾ ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವೆವು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಜಯ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಜಯ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಜಯ ಗುರುದೇವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಜಯ ಗುರುದೇವ ಜಯ ಗುರುದೇವ ಜಯ ಗುರುದೇವ भक्तिपूर्वक स्वागत उपरांतु आत्ता चित्रापूर हेरिटेज फाउंडेशनाचे प्रेसिडेंट श्री अरुण हेबळे मामाक वेदिकेलाग येवंका म्हणून विनंती करता. As a token of love and gratitude to Param Pujya Swamiji and our sacred Guru Parampara, Mom would like to offer a special quilt to Swamiji. Ani Arun Mam Haj Badal Sangtalo. Thank you, Asmita. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Shri Bhavani Shankaraya Namaha. Om Shri Matre Namaha. Pratham, I want to offer Shashtang Pranams at the lotus feet of Param Pujya Swamiji. So, Swamiji, I cannot believe I'm here. I was halfway back to US till I met Swamiji last week, and things changed, and I'm here. I'm very happy, and I really appreciate it. At the same time, I want to thank Chetan Mam, Tunmagotsa Dadaji, and Umapachi for squeezing this program in your busy items, and I really appreciate for that. Chitrapur Heritage Foundation had a landmark year last year. We finished 20 years on June 15th, 2025, which is June 15th, of course, as you know, is a very auspicious day. And the board decided that we do something for Swamiji, Swamiji Kal Diveda, after 20 years of Swamiji's support and blessings. So somebody suggested that we could make a quilt, and that worked out well. So the plan is, Swamiji, with your permission, I would like to show the quilt to you and Lokankang Zaidwa, please.
it so happened that Swamiji, two of our CHF volunteers are here from USA. You know, एक साधका. One is my niece, Madhvi, Udaya Pachesalli, and the other one is Gauri Agrahar. She is also very active volunteer, and she is running Sammi Sudha in USA. Great job. There are 66 families who contributed these patches, 6 by 6 inches. And we told them that they should express whatever they feel like and thank Swamiji in their own way. And we collected those 66, and this idea came from Nina Karnad Mono. And Nina Karnad and my wife also helped her to get these 66 patches, and they send them to Rupali Pachi, no? Rupali Hebrekar. And she with her Sammi Sudha team, they stitched this quilt, and it looks beautiful. So I really appreciate Rupali Pachi and her team. So thank you. And so this quilt porno, why? Quilt porno, one of our sadhakas from California, Kalpana Kundaje Pachi, she got motivated to write a poem, and Swamiji have brought a copy of that poem. So this is from Kundaje Kalpana Pachi from California. No. So thank you, Swamiji, again, all your support for 20 years, support and blessings, and your samparkas during pandemic was so timely, and he helped us to bring us happiness and uplifting. We really admire all you did for us. We had 4 samparkas in 2 years, which was really helpful, and all your support and blessings, we cannot thank you enough. And with your blessings, I can happily say that the Amchi community in US is very happy, doing well and prosperous, and in spite of all these crazy things happening in USA today. But thanks to your blessings, Swamiji, and Samparka. We are always ready for next Samparka. So, thanks again, and we hope you continue to get your blessings forever. Thank you again. धन्यवाद अरुण माम. आता परमपूज्य स्वाम्यांनी आशीर्वचनाने आमकां आशीर्वाद करता म्हणून विनम्र प्रार्थना करता. पीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद् धम्मिल्लसम्मल्लिकां
लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीम् अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। बेंगलोर सभेंतू तुमगे द्वारा प्रेषित निमंत्रण स्वीकार करून मग आयल्यांती हांगा प्रतिपंता एक नूतन आमकां कले अनुभव जाता। आमगेल परमगुरू खातीर हांवें एक निर्माण केलेलें हें एक धग्गांत येता न्ही वय नव्हे कोणाकय उगडासच की हांगा योर फादर यूज आई एम श्योर ही वॉज इन सर्विस इन सेवा एट दैट टाइम ऑल्सो he has done the seva of my guru also, so you are continuing that legacy. गुरु परंपरा स्मरी एक पिता पुत्र परंपरा सुद्धा आसा एक गृहस्थ परंपरा सुद्धा आसा तशी जावन मठ म्हणून सिद्ध जाता। सो तांगेल स्मरण करून आमी हांगा येता ती तशीची स्वाम्यांनी हांगा तप केलेलें आसा आनी आमगेले मंत्र घेवन कले अनुष्ठान करचें असल्यार तर वयर एक अनुष्ठान कूड कसलें निर्माण केल्या की आमचे खातीर तुमी थंय बसूनूच करचें आसता तें एक विधान म्हणटा ती खंय कितलें केल्यार त्या स्थळार येवन त्या मंत्राचें जप करचें एक परंपरा प्रणाली आमचे खातीर बसकार येयल्या म्हणूच तुमगेलें निमंत्रण स्वीकार करून तें अनुष्ठान करूंक हांगा येवच्याक मस्त प्रसन्नता जाता। आनी मागीर ह्या हॉलांचोय तुमी कसले कार्यक्रम आयोजीत करता ती तें पळोवन तरी इट्स इवन बेटर। एक लॅबॉरेटरीशें हें एक्सपेरिमेंट वी आर ऑल गिनी पिग्स हियर सो देर नो सायंटिस्ट पुटिंग इलेक्ट्रोड्स इन आवर ब्रेन्स और समथिंग लायक दैट सो वी आर एक्सपेरिमेंटींग विथ आवरसेल्व्स इंडिविजुअली वी आर एक्सपेरिमेंटींग कलेक्टिवली। सो कसो जाता हांगा आमकां हें सांगूक धैर्य येता जाल्यार इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ कॅप्टीव ऑडियन्स। चातुर्मासान सुद्दां थोडे लोक येता ती आमी एक श्लोक घेतलो आनी नेक्स्ट सेशनान तूं नवीन तोंड दिसता ती आमकां मुखार वचचें की म्हाका वचून परत सूर करचें तें कळना। हांगा तशें ना म्हणूच एक खुशी जाता कले नव सुद्दां प्रस्तूत करूंक। पुरा अपि नवम म्हणटा ती आमगेल्या आचार्यांनी कले दिल्या ताजेंच आमी अन्वेषण करता आसा नथिंग ओरिजिनल अबाउट इट बट देर इज अ स्पार्क टू एवरीथिंग। ती शक्ती कल प्रकट करतस शी डजंट फेड ऑफ शी इज नॉट रिपिटेटिव नव नव रस नटन करी आनी दॅट इज वॉट वी आर कॉन्टॅक्टिंग। एक आचार्य परंपरा आसा एक गुरू परंपरा आसा तशीच एक गृहस्थ परंपरा आसा तांगेल एक सम्मेलन खंय जाता मिलन जाता थंय दॅट स्पार्क हॅज टू हॅपन। शक्ती देवील कार्य तें कळताच ना तुमकां कळ्ळें। ईश्वर शिवतत्व म्हणटा ती तो निर्गुण निराकार न खलु स्पंदितुमपि शक्तः तशी म्हळ्या सौंदर्य लहरीन तूं आनी तागेलें प्रकटन म्हळ्यारीची देवी आनी देवी ती ओके गंभीर जावन येता आपणाल गांभीर्यान वता म्हणचे भितर आमी एक मिनीट अगोर 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 म्हणटा ती कळ्ळें। तेजी शिवाय आमकां शिवदर्शन जायना अहम रुपेण जावंका आनी तें अहम मानत वतना आमगेल मानसीक अंतकरणान तूं एक नमुन्यासो विप्लव चलता आसता खंय अहमाचो अनुभव जातालो आमी शिवोहम अहंकरण भरपूर जाता आसता हांव अशें करता आशिल्लें म्हाका अशी वेव्हार मत सांगात सम न्हय इत्यादी इत्यादी क्षुद्र भावनेन त्रस्त जावन आमी अशी स्थानार येवन एक निर्मल स्वच्छ अहम म्हणलेलें वी आर अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर इट। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे हे अर्जुन तिष्ठति म्हणून
तुम्ही परत परत आयकलें आमी कितूकी पंत सांगल्या ताजो लेख केला ईश्वर आसा मगल हृदयान तिचो हांवय बसला नव्हे ते ईश्वराक सुद्दां धांपून हांव मगलेचे कपोल कल्पित दुख्खान तूं काळजीन तूं त्रस्त जातस सो तशी भावन आसतना हांव आसना हांव म्हणला हांव कशी आसा इमिडिएटली कनेक्शन जाता हांव देवा तुगेलो म्हणूची अधिकारपूर्वक स्वाभिमानाने हांव हांगा येवन आतां तें शक्ती म्हणटा ती ताजें एक आस्वादन करचो इच्छुक जावन आसा म्हणूच हांव हांगा येता हांवें तशीच येता आचार्यान केलेल्या कल्पना सुद्दां येस की कितले केले अनुश्ठान कसले तुमी सिद्ध्यो म्हणटा ती प्राप्त जाल्या ती आमकां गुतना आनी कल्पना कर न्ही जाल्यार बेटर बिकॉज दॅट शक्ती कम्स आउट ऑफ लव एंड वेन यू हॅव लव यू डोंट जस्ट प्रेजेंट समथींग or you say exactly describe and say now I'm going to give you this. There is an element of surprise. There's a joy also in surprising. Why की ना दिता जाल्यार जावंक तांत एक रोमांच जावंक तशी आमगेली परंपरा आमकां दिता आसता सो एंटिसिपेट करूं वचना तिलें बट एक फर्म कन्विक्शन I will understand my aham in a much more refined, dignified way. I'll understand myself. When I understand myself in that manner, my reaction, my responses to the world will also become more refined and dignified. Why ki na? I know I am good, then I can afford to be good with others. If I know I am bad, I can attempt to project myself as good, which is normal laukik vyavaharu, and it is a disaster. So here we let down all our kalmantati masks that we wear. Still there will be another mask. Still I want to express myself and still it is not the me, but it is definitely a better me that is accosting the world. Idantaya yad drishyate da anityam म्हणल्या तर म्हाका हांव दुसऱ्याक पळयता आनी ताका अनित्य म्हणून वेदांतांत वचून तूं अनित्य रे मागीर तूं कसलें म्हणटलो सो accepting reality as it is the first sign of a shishya. Shishyatva घेवन येता सती कळ्ळें in the name of Vedanta we don't say this is all illusion so I don't have to bother about it. If you say that it's going to become very very bothersome. So आमगेल युवा पिढी कशें कहतना status report पयलें then let us discuss, let us understand whether that perceived problem is a problem or something just waiting to be unfolded so it is more than a solution, it's a prize, it's a present that has been afforded to us by the Guru Shakti. So तितली एक विनम्रता एक लचक म्हणटा जिवनांत आसल्यार हांगा येवन ताजो पूर्ण लाभ आमी घेवचें साध्य आसा आनी प्रतिपंत आमी येता ती आमकां कसलोय लाभ मेळटा तुमी धन्य तुमी हांगा निमित्त जावन येता सती आमकां एक आपोवचें कारण जावन येता सती तुमगेलें निमंत्रण आमी स्विकार करून येता ती वयकी ना नाजाल्यार 15 लोकांक हांगा घेवन आयल्यार खाली मठान तूं मिलेगा न्ही कुछ सो तेजी वेवस्था आनी तुमी करतात आनी करच्यान तूं ताका एक संघर्श जाता I am sure everybody wants to come out better each and every time. I made the mistake. In retrospect, when I reflected, I could have behaved more maturely, out of more strength. So, there's always a next time. Amantran kai, standing invitation, nimantran vishesh nahi. So, I accept your amantrana every time. Ani kyan zat ki am yatnati and I enjoyed. Your Swagat Geet also, Nirop Geeta ista. Last time kal ki gadbad zali. Oh, the author was not present, so I had to tell him your Swagat Geet was excellent, as was your Nirop Geet. So he happened to Mamu, hangas Ami Guru Aaye Badal Ban मगर शिरकल चिकेची न्हू गाडी 2-3 पण जाल्यार की मायक फेल जाला का बट ते कंप्लीट जायनी सो जे कि आमी वेळ करता अशें म्हणून आई थिंक दे गेव अप होप आए तो हैं पता नहीं कब आएंगे म्हणून बरें फिजल्ड ऑफ कल जालें संपूर्ण म्हणलें अच्छा थंय इट सावंडेड लायक खंय की मदें तूं मायक चिरडिल्लें कोण की सो हांगा गुरू शक्तीचें एक आस्वादन करूंकच आमी येता ती आनी हांगा लोकय सज्ज सती शिराली येवन हांगाच लोक
मस्त काम करता आसता ती. अनसंग हेरोज, हेरोइन्स म्हणटात आमी, ताजो लेखूय जाला 13 तारखेक मागशी म्हयन्याचो. सान एक कार्य म्हणलें केलें तें व्हड जाल्लें, जाल्यार त्या व्हडान सुद्दां इतलो माहिती मेळ्ळी ते डॉक्युमेंट्सांतूं, विच हॅड बीन studied by a very qualified historian, and said, okay, you can keep it for whatever value, and the only time you can, once if you go through that paper once, एक पण ते कागद आपडल्या पुरो, इट्स गोण टू क्रम्बल. सो ते सेफ दवरका म्हणून स्कॅन करून दवरचे एक पद्दती तांत हांणी वाचून आनी अर्थ कोण घेवन आमकां तें दिल्लें, तें दॅट हॅज हेल्प्ड अस इन सो मेनी केसीस टू एस्टॅब्लिश the credentials of Sri Chitrapur Mutt vis-a-vis a temple also. तशें सगळें जाल्लेलें आमी पळयता ती, आनी तांत एक खोशी तांकांय लाभ जाला. मठा परिसरांतूं जस्ट नडयत थंय तें संकिर्तन चलता, मागीर अष्टावधान चलतस, पुजेचें चलतस, बट इन देर रूम तीं करतस आपणालें काम अगूर. That is real satsang. Satsang is not, I expected this, I got that. The most unexpected changes that happen within oneself, and very, very subtle intimations mantati of grace kalyatati, and they become shashwat, a part of your life. That is satsang. Tashi sudai hanga kartala sati, hanga sudai tashi kartala sati. Ani recently ullekh korka आता तुम्ही, I think valedictory function you will be telling me हंकल activities चलत सती इत्यादी. आता आमकां एक चान्स मेळ्ळा, मायक मेळ्ळें, आमी सांगून सोडता ती एक्टिविटी जालेली शिरालींतू. गुड टच, बॅड टच, a very sensitive issue, and it is being handled extremely well. I'm seriously proud of my Devis म्हणटात आमी, who conduct this in schools. You have to motivate the teachers, and then you have to guide the children. 8th, 9th, 10th एक वर्सांतूं फरक आसता. 8th स्टँडर्डाक सांगता ती तेंची 9th स्टँडर्ड चिल्ड्रनाक सांगूं जायना, आनी डेफिनेटली नॉट फॉर द 10th स्टँडर्ड चिल्ड्रन. एंड दिस इज समथींग दीज गृहिणीज अंडरस्टूड, एंड दे डिड इट सो वेल. इट वॉज डन सो वेल. कल्चरल डिफरन्स आसता. कार्ला केलें विंगड आसता, अनुभवतांक गेलो. कुमटांत केलें विंगड आसतलो, थंय आमगेलें एक स्कूल आसा मल्लापूर. तशेंच शिरालींत केलेलो, दॅट्स द फ्रेशेस्ट. इतलो कमटो जालो. I am sure you should, I believe you should give them a chance on such occasions to speak and explain in brief what was their experience. कळ्ळें न्ही? आतां तुमी सांजेचे केले कार्यक्रम दवरलेले आसता. गिव them half an hour, 2 or 3 of them are here representing the entire team. There were 2 from Bombay also. So let them explain. ताजें महत्व कळ्ळें म्हळ्यार very sensitive issues. They had prepared themselves, because we have to go by what the seriously intelligent qualified psychiatrists and all present. So ताजी एक रूपरेखा घेवन this much for this class म्हणून सुद्दां करतना, they created an atmosphere of trust. So they dealt with the girls first, they dealt with independently with the boys, they dealt with the parents also, and then they had the whole jing bang lot together and interactions alla, ani tank role play koruk sangunu, guiding some ek thode ideas diun ashim ulonka, and even very mundane situations, I suppose, where the child is going for like exam marker, preparing for an exam, or has got results which are not all that good. What to avoid. तशें सुद्दां एक ट्रेनिंग दिवचें जाता in a group. There are some things that probably happen individually. It is just the doctor and the patient. हांगा group therapy आमगेल चलता आसता, and इतलो गमट जालें. The parents were so touched. मठाक कळताच लाभ. मठाक लाभ मेरी थंयचे लोकांक कळ्ळें हें चित्रापूर सारस्वत मठ तांकां लोक येता ती चित्रापूर मठांतूं आमगेल स्वामी जी आसा ती, जाल्यार लोक सुद्दां येतात. इतले प्रितीनी तांणी हें केल्ल्या, एंड दे गेव अस अ चान्स टू अंडरस्टँड. आपणाली चेडवाल समज तांकां परिचय जावच्या सूर जालो. इट वॉज ब्युटिफूल. आय थिंक वी शूड गिव दम अ चान्स. यू प्रिपेर युअर सेल्फ राधिका पाची, आनी कोण कोण सांगता न्हू नेम आमगेल उमा 2 जाण उमा पाची आसा ती, एक चौकूर आनी एक साधना कायकिणी पाची आसा. हे साधना पाची, उमा त्रासी पाची आसा. दे आर ऑल हांगथान अशें न्ही. आय थिंक यू शूड गिव देम. एंड रिमेंबर आमगेलें बी ब्रीफ, बी ब्रायट, बी गॉन.
सो तितल्यान सांगताली ईच हॅज अ डिफरंट एस्पेक्ट टू हायलायट अ फॅसेट ऑफ अ डायमंड म्हणटा ती तशी. इट्स लर्निंग. It's tremendous learning, and they won't just narrate or dish out what they did. Karlet they learned, and what was the effect, overall effect. तशी जाता असा, so it is not just here. तुम्ही शिराली येऊन सुद्धा you are conducting these experiments where in that atmosphere of tranquility there may be a lot of activity going on. Still there's an underlying tranquility, a peace, and अवकाश दिलेला असता करा ती. Provided you are trying to understand yourself better. मागीर तो ईश्वर आशिल्लो प्रकट जातलो, तवे शक्ती रुपेन प्रकट जातलो, आनी स्फुरण मेळटलें, आनी आयडियाज मेळटले, आनी बरें कोण प्रस्तुत करचे एक अवकाश मेळटलो. दॅट इज वॉट वी डोंट सी द शक्ती, बिकॉज वॉट विल यू डू? यू विल ट्राय टू डिस्क्राईब इट एंड मेक अनदर मेस ऑफ इट. कार्यानुमेया, शी हू can be inferred through the work that is done is Shakti. You can lift 10 kilos, you're strong. You can lift 50, you are stronger. That much work, that means more Shakti. असं तू जाणतो म्हणून. तशी आमकां इवन एज कोण आमी म्हणटा ते आमकां देवाल दर्शन जायनी पा, शक्तीच पुणी अनुभव जाता. शक्ती असल्यार बुद्धी आसा, बुद्धी वापरल्यार कारणान तूं एक सौष्ठव येता, नाजाल्यार हॅफेजार्ड ऑल ओवर द प्लेस वता. सो शक्तीचे प्रकटन नाना स्तरार पळोवन तिगल आमी एक आराधन केल्यार परंपरेचें आस्वादन जाता आसा. परंपरा संतुष्ट जावन भय अनुमोदन सुद्दां यू विल फील दॅट रेजोनेटिंग इन युअर हार्ट वेन यू सिट फॉर युअर जप. देर वोंट बी ट्रेपिडेशन, अयो म्हाका जाता की ना की जपू, आनी तुका काम आसतना जपाचें एक संकल्प घेतला, ही जण हीन भावन वतली. यू विल बिकम मोर एंड मोर इनवॉल्वड इन युअर जपा ऑल्सो. फायनली इट इज दॅट अंतर्मुख जावन जप करूंक आमी शिक्का, नाजाल्यार कितली वर्सां जाता ती. मगल मन कितें मस्त चंचल आसा. आतां आर यू नॉट ashamed of bringing the same thing up after 25 years? When I've been telling you, be very systematic. चांचल्यपणी वतलें. You may not be able to sustain, go into dhyana every time, but there will be moments when you have been so samahita, you have lost track of time. If that has not happened, you need to do a lot of introspection, probably satsang करनी आणि साहेब करनी. साहेब करता आशिल्ल्याक, because he is prepared, she is prepared for corrections, the connections become stronger. एक हम आपणाचेर अंकुश घालें, हम तें एक ताळवीक म्हणटा ती दवन घेतल्यार immediately something else has to be provided. That vacuum has to be filled. कळटा आसा? एक परिस्थितीन तूं तें जावंच भितर I would have reacted like this. I have learned the hard way. It's not fair because I really like that person. I don't want to hurt that person so much. जाल्यार परत जाता. मागीर कल की डायफ्रामॅटीक ब्रिदींग सांगलें खंय तें प्रॅक्टीस करून आनी शिकून once, twice, you restrain yourself from unleashing, unburdening your unhappiness on somebody in the name of correction or whatever. A vacuum is created. You don't know exactly what to do. You're floating. These are the cusps, sandhi mantati. You try, and then you just have to give up, and then you cross it and cross over. That moment, take a pole vault kartan pade. You don't walk up and magir you go down. You just go, and last minute you are helpless. You just left it davacheri, and then you topple over. It's still intact. It's not fallen down. जाता. तशी आमगेर जिवनांतू the संध्या येता ती where one restraint, second time it's almost yours, third time you're restraining, but पळय दांतवट चाबून कर ना त्या वेळारी the Shakti has to provide. Something extraordinary happens. तुमगे जिवनांतू एक माधुर्य आमच्या सूर जाता आनी हांव त्या क्षणांतू आनी कलकी एक सांगचें आनी एक गोमटें कोण सांगचें. Become a friend of one who was a competitor, Shaman Distala. That is also possible. Sibling rivalry gets blown off the charts. Again, that bond happens. We have seen these things happening, practical. You can attest to that. Satta. Give yourself a chance. Hanga ashistar arailyari, ashisthan arailyari. Deshache एक अनुभव कोरनु हांगाच कसलं वैशिष्ट्य असं. स्वाम्यांनी गुप्त रूपेण साधन केल्या आणि त्या आता घे हाती म्हणून देत असते बिखेर रहे हैं. एक
पात्रत वाडोवचें शिका कळ्ळें. अंतर्मुख जावन जप करचें आनी भायर सेव करतना फायनली कल उलयता ती आय एम नॉट इंट्रस्टेड जे कटू वचनूय येवन असो फाव आसा बट ताच्यान तुमचेरीची उलयतल्याक सुद्दां कल एक परिणाम जाता आनी नेक्स्ट टायम तूं इन दॅट इंटरॅक्शन सिमिलर इंटरॅक्शन कल एक परिवर्तन आयलां आसा. दॅट इज ऑल दॅट आय एम वेटिंग फॉर. यू आर नॉट बींग मार्क्ड ओके यू यूज्ड दीस सॉर्ट ऑफ लँग्वेज आनी तुका डिस्क्वॉलिफाय केल्या. नेक्स्ट टायम वॉट डीड यू डू? Did you completely avoid, I won't appear for their exam at all? Or did you dare to made a bigger mess? Okay, once more. Ani ek pan kehla hai, you learnt that, or maybe you just open up and something much more beautiful happens in your life. This is not imagination, and practical seva, because you are being extremely practical. I am very literal when I speak. सिंबॉलिक म्हण आमी चड उरलें ना तेची. सो जिवनान तूं सेवेन तूं कल आसताय ग्रहण करचें स्विकार करचें आस म्हणून नो 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 इट्स लायक दॅट म्हणचें ना. आस कल्लें हां आनी कल ना गोतस अस्ति हें म्हणलें स्पश्ट करचें धैर्य आयल्यार विदावट युअर ओन मेगॅलोमेनिया ऑर युअर फियर्स क्लाउडींग युअर विजन आनी मागीर तें कल पळयलें की कल अनुभव जालेलो तें अनुभव सोडूक दुख्खाच असल्यार एक ताळवीक जनरेट करून देन वेट एज आय जस्ट सेड अ कपल ऑफ टायम्स फॉर समथींग एक्स्ट्रॉर्डनरी टू ब्लॉसम इन युअर हार्ट. बस यू आर डुईंग जस्टिस टू युअर सेल्फ अँड मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ दिस प्लेस. अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टी निमेषोन्मेष वर्जिता. उन्मेष दोळोपन निमेष दोळे बंद करचे हें वर्जित जावन एक ध्यानाच्या अवस्थेंत वता मन आनी कशी अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टी हाका शांभवी अवस्था म्हणटा ती. मागीरचे थोडे शब्द आसा ती आमी तांत वचना ती बिकॉज यू विल मेक अ कन्सेप्ट ऑफ इट एंड देन ट्राय टू फिगर आउट इफ यू आर इन दॅट अवस्था ऑर दिस अवस्था. भायर ठिकाण ना भितरय ठिकाण आसता काय ना आसनाची मग अवस्था तशी आसूं पावस तशी आसूं पावस तितलें कळना. भायर तें आस की ना म्हूण सांगूंक समज या ना जाल्यार unnecessary conjecture speculation where you are supposed to check ascertain and report तांय करचें सामर्थ्य ना जाल्यार भितर you cannot deal with. So the practical आस आनी I have to do this step wise एक when we have to work as a group कितल communicate करता कितल restrain इत्यादी something beautiful begins to happen. देशाचें म्हत्व आसता सगळे कडेन जायना. The पावित्र्य आसा तें स्पंदन ऑलरेडी आसा ती जस्ट वेटिंग फॉर अस टू ओपन अप आनी खावयता ती वय की ना. चेडणाक कोण बसल्या कलेंपणी कोण करूंक करें पण घाल येद चुप मरखा तशी ती तयार आसा शक्ती करता आसा म्हणून त्या शक्तीन तूं मातृत्व येता आनी गुरू शक्ती म्हणटा ती. अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टी दृष्टी भायर आसका व्यवहारांत तूं सेव करतना म्हाका म्हगल्याच हृदयान तूं अशें सांगतल मनशाक आमी जे दूर दवरता ती कपाला कणकण सूर जाता. आजून एक ठिकाण ना पळय समकरी म्हणल्यार खंयची एक भावावेशान तूं समाधी लागतास म्हणून कपोल कल्पित अवस्थेचे साक्षी जावच्या कोतस नाका. बी व्हेरी प्रॅक्टिकल बी व्हेरी लिटरल इन सेवा. तावळी यू विल बी एबल टू टॅकल युअर इनर डिमन्स म्हणटा ती व्हेरी इजिली आनी यू वॉन्ट रियलायज हाऊ मच कचरा हॅज गॉन आउट मिसकन्सेप्शन्स आनी मागीर अंतर्लक्ष्य करना फुडें युअर दृष्टी इज बहीर पळोवंका यू शूड बी एबल टू नॅरेट रिपोर्ट वॉट यू सी. कळ्ळें. इफ यू आर मिस्टेकन you thought this was some person, it turned out to be different, that is different. But ग्रहण केलेलें व्यक्त करूंक शिकल्यार इंटर्नली सुद्दां तुमगे दृष्टी अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टी दृष्टी भायर आसतना सुद्दां लक्ष भितरी आनी भितर वचूं सूर जाता. रांदप कर कामे रांदप कर खा खंयचे परिस्थितीन तूं घारचे विशय आसा ओकेजन बरें जावं का रुचिकर जावं का हितप्रद जावं का आनी एक खातल्या काय घ्या म्हूण तशें दिना जाल्यार एक गोमटे कोन्न दिमका हें सगळें बहिर्दृश्टी वय की ना. टी व्ही पळयतची आतां टी व्ही पळयता ती की सगळे मोबायल्स मात्र वापरता. आय एम सो
कले कसलं जातं घरांत म्हण गोत ना आमकां खंय कोणालें घार आपयल्यार इट इज मागीर सॅनिटायज्ड की ना सो तें एक्चुली मागीर लोकांगेल वेवहार असो आर सगळें आड्डावण काडलेलें आसता सो एक्चुली घर कशी चलतात ह्या युगांतू इन द लास्ट 40 years आय हॅव लॉस्ट ट्रॅक वय की ना एक डायरेक्टी फोन डायरेक्टी असल्यार व्हड म्हणून 3 आसल्या तर आनी व्हडांत व्हड म्हणून अर्थात डायरेक्टीज आसना ती लँडलायन सुद्दां आसनात खंय सगळ्या मोबायल आपआपणा रुमांत मोबायलार उलयता ती खंय आयकल्या जाल्यार एक आनी म्हणचे यू वोंट बिलीव दी एबिस्मल इग्नरन्स मगल कितलो आसा म्हणून सो तुमी जें सांगा वट्टाय रे जाल्यार कले पळयतना खंयकी पळोवन खंयकी दवरना ती एक लक्ष दवरून बहिर्दृश्टी ही लक्ष भितर आसा एंड दॅट लक्ष वील कीप रिफायनींग इट सेल्फ यू वील रिफायन युअर सेल्फ बट दॅट लक्ष ऑल्सो आय कॅन डू इट मच बेटर आय कॅन डू इट बेटर इन अ प्रॅक्टिकली बेटर वे ऑल्सो और इन अ रियल एक फॅमिली सिच्युएशन आय कॅन डू इट मच बेटर नॉट keep in mind harbor some resentment and then do something as simple as putting a plate in front of somebody tablari or bang it or something. No way. I'm going to put it very nicely with real love mantati. Yeah, this is good for you. After you've eaten, I'm going to remove my gloves and start. Why did you do that? कॅन यू डिलेड ग्रॅटिफिकेशन म्हणटा ती ते गोपचे एक थोडे डिले केल्या सुद्दां एक कला येवच्या सूर जाता बिकॉज युअर लक्ष इज इंटर्नल एम आय बिट्रेईंग माय सेल्फ एम आय बर्निंग माय सेल्फ आउट इन दी अटेम्प्ट टू क्रिएट अ गुड हाऊस होल्ड ना तशी जावं का म्हणून तितलो कोपान सांगता की एंड मेक इट अ व्हेरी डिसहार्मोनियस हेविली डिसिप्लिन मे बी आउटफिट नो आय वोंट बिकॉज आय एम बर्निंग आई कांट फेस माय गुरू को दुःख जाता असो और वेट करता असो ती आगल बुद्धी केन्ना समज जातली तो पर्यंत सो यू लेट दॅट लव गश थ्रू हाव यू प्रेजेंट थिंग्स हाव यू अंडरस्टँड तान तेक औचित्य सोय आमकां स्वाम्यांक गेल्ले कोणी म्हाका डेफिनेशन नेम गेल्यार स्वाम्यांक गेलें येस आय कॅन सर्टनली से वन वर्ड औचित्यम उचित हाळीत म्हणटा ती हाळीत आसता न्ही आय यूज दिस एग्जाम्पल बिकॉज इट इज आतां 7 ingredients are supposed to be used in a particular dish. If हमको कौन देता एक बनता it is fantastic, but otherwise I can make out exactly all the 7 in the second घास individual elements मेल खाया नहीं है अब तक आणि कोणी रुचिकर केल्यार if you get some dish पळय and there are 3 connoisseurs or whatever of good eating they say I think ये भी डाला है I think that flavor or that fragrance or that when you breathe out you get some element एक पर मळ्याता ती हांवें घालना सो फाव आसा there's a huge discussion going on in some वय की ना मेरपाचे वय ना वय मेळ खाल्यार you can't make out which are the elements individual elements तशी मेळ खावंक आमगे जिवनांतू एज अ ग्रूप ऑल्सो एंड डेफिनेटली एज एन इंटर्न अंतरलक्ष्यम आसतना तें आमचें सूर जाता हांव केलें आतां गुरूंक गेल केलें अच्छा सांगता आसा ती करता आसा आयकता आसा सांगता आसा ती करता आसा दीस गोज ऑन तदनुसरणम क्लेशहरणम डू यू अंडरस्टँड दॅट बट दॅट अंतरलक्ष्य आय एम स्पेसिफाईंग देर इज अ जॉय टू इट ऑल युअर प्रीकन्सिव्ड आयडियाज नोशन्स विल बी टेस्टेड if they are not valid because you are changing you will have to drop them and accept new rules also but at every stage there will be more and more freedom and you will enjoy that अंतरलक्ष्य आणि बहिर्दृष्टी आमगेल सगळी दृष्टी बहिर्दृष्टीची आसा तिंकल म्हणटा ती त्या म्हाका मेळका दिस ऑल बहिर्दृष्टी तशी मेळ्ळ्यार हांव खुशी जातलो grudgingly we say okay I am concerned about my own state and I will accept to become happy when your Swarupa Shastra says Satchidananda Swarupa and we are making it heavily conditional on the Bahir. So Bahir Drishti, maintain that correctly. But keep your lakshya that you are not grating, you are not hurting yourself, you are not burning yourself out or wallowing in self-pity or any of those confusions. So lakshya bhitar asta and त्या लक्षांतू गुरूंक गेल्या सहवासो ईश्वराल सहवासो अथवा ते गुरु शक्तीचा अनुभव विच इज देअर टू लेंड अ हँड टू पुल यू आउट
to guide you, to give you a good dressing down also, that you clean up, wake up, and then start again. Again, drishti bahirastha, parat antarlakshastha. So don't basically demand of the external for self attestation or grading. The world will judge you. We go by those standards. We are not asocial or antisocial. At the same time, I am something much more than what this world can generate. I'm not just a conglomerate of some hormones and something happening, and I'm part of some chemical, and I respond to the external. Bas Jeev Munasa. I am a Shashwat entity. I have lived many lives. I have experienced many things. In this, I want to discover myself as the experiencer, Sakshi. Before that, there is an experiencer in me, and may I give him the best. And that is where Antar Lakshmari, you cater to the Guru, your Ishtadevata. Kalki Zattasva. Tumke Hanga, I think one of the something is out. Aikata Swathai. हांगाचे एक खेळ खेळतस एक स्पीकर आमच्या शिवाय मस्त स्पीकर्स असत हांतो सो वन इज गोईंग ऑन द ब्लिंक समवेर सो यू जस्ट इफ यू कांट हियर यू जस्ट डू समथिंग लाईक दॅट ओके इफ यू कॅनॉट अंडरस्टँड जस्ट स्टँड लाईक दॅट मग कळतं नो 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 इट्स ओके मा एक एक फंत वता सडनली आय फील बट थंय आयकनी म्हूण जाल्यार हाँ अशें करा ती तोंड हालता सशब्द आयकनात मागीर कसलें करा ती ना 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 म्हणा ती हाँ सो हें भितर आमी एक परिपाक करून मेल मिला हुआ एक समाजी प्रस्तुत करता आसता दॅट इज माय लक्ष्य I dealt with that, I did that, there I got irritated, and that is a dish I will present to my Guru. When I develop that है करता सुद्धा नेमकं करेक्शन हाथों हाथ आएगा और अवलंबन सुद्धा मग कळना हातकल करचें म्हणून तो दवल येता हेज्यान करचें आशिल्लें इंटरनली लक्ष्यम अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टी देन वी आर सेफ तब बड़ी गुरु कार्य करूं जाता गुरु सेव करूं जाता अदरवाइज वी बिकम लायबिलिटीज यू शुड नेवर बिकम अ लायबिलिटी वर्थवायल जावन आमगेलें जीवन प्रत्येक स्तरारी खंयचे एक क्षेत्रांत तूं आमी कल करता ती तांतूं एक वाह म्हणका पडटा घोमटे कोण केल्या म्हणून आनी भितर तांत सुद्दां वाह आयल्यार आनी कल जावंक दॅट इज वॉट वी वॉन्ट एंड दॅट वील prove itself when you sit in your japa, that peace, that joy, not self, oh, I have been so good, nobody understands only me. तशें न्हय खैर वचूला अहं करणाचें पता है किरकिर वचूला अहं शिवोहम अथवा बगुलो चितू तें एक अनुमोदन सुद्दां करूंक गेलें येता तें जाल्यार धन्य सो घोमटे कोण करता सती तशी करया do give them a chance to express themselves हाजी फायना जाल्यार you can call आतां चिकेची हांगा फंक्शन आसा म्हूण चड लोक येता ती so you plan out it may not be on the chart म्हणटा ती but still we have enough time so एक 10 minutes सुद्दां तांणी उलयल्यार let them express and how much is being done and what an impact it made on that samaj. The parents were so happy because they have not been able to talk to their it happens. You are not able to talk. अशी भशेन खंय वय की ना उमापाची सांगता आशिल्ली बापरे ह्या चेडवांक हें सण सांगचें आनी मनांत तुका की विश घालेल वारी विश न्हय these are all possibilities they are not eventualities and we'll see that each child is instinctively knows when it has to start yelling or give one run away or look in the eye and say behave yourself. Do you understand that? So no parent is in a position to give, examples and these ladies did that. Even the parents were just holding their breath. Bapre, my child, does it need to know all this? It will pick it up from newspapers or friends better than they understand and they know how to deal with it before it has really penetrated that. कळतच ना तुमकां एंड दिस इज हॅपनिंग इन एवरीथींग संजय शेट्टीन आयलें तें एक कल्तन केलेलें कॅथार्सीस जालें ताका जाणांक अगेन आय से इट वूड हॅव टेकन अ सकायट्रिस्ट कितली सेशन्स आनी तूं जावन 3 of them they have narrated incidents. Can you believe this?
कसलं जाल्लें म्हणून years ago, almost now सांगू न्हू, in amidst 40 others, and none of them were tittering or giggling or you way म्हणून everybody understood the sanctity of all these kalmantati cleansings that are happening. I find it is there. Untutored we are doing it. हाँ शक्ती न्हय पळय घडोवन दितली. हां प्लॅन कोण करूं जायना हें सगळें उत्स्फूर्त जावन जातस and everybody is charged. It is not just one. There is not one single misfit who feels अयो तश वतें म्हणून कळ्ळें जालें. The parents also appreciated then because they learned. एक प्रगती जातस and then we said collectively, now teachers आसा ती, there may be an occasion where घर आंतून चिक्केची one child is getting uncomfortable, the parents, big man or whatever, तो कले उल्लो नजा म्हणू, they can speak to the एक once a month तांगेले feedback session असल्यार they can speak to the parents can speak, the children can speak to the teachers and the teachers can go meet the gentleman, क्या हो रहा है म्हणू, it will stabilize him. कळ्ळें तशी सुद्दां करूं जाता. This is a living समाज. Do you understand that? This is what we want. Everybody wants आमी आतात. But remember, don't try to come with solutions. You don't know what is the problem. थंय एक उपासना करता पडटा, understand, and then graduate to really sharing or giving something. And that is happening. वय की ना ही आयली आनी पळय ते देव येवन पळय दोग जाणां अशी ते धोरण दाखयता अशें न्ही, मागीर लागीं येवन पळया ती एके कडेन आनी बरो उनवंत इट हॅज बीन स्टिच देर. इट्स अ क्विल्ट म्हळ्यार ताजेर न्हिदतात की पांघरून घेतात ती, पांघरून घेतात ना दोन्ही पांघरून घेतात रे. दॅट इज फॉर मी, सो यू बेटर वगीत वापस दिया ती. इट विल कीप अवे ऑल बॅड ड्रीम्स बिकॉज सो मच लव इज बीन पुट इन दॅट. देन आय जस्ट थंडीन पांघरून घेवन जाल्यार. सो हे दोग जाण देव यो आमगेली माधवी आसा, गौरीपाची आसा, they are also doing something like that. You heard of Yuvadhara? Actually. And Yuvadhara never comes on stage, so some people may recognize you. They are really working, youngsters. You have heard of Prarthana Varg? Childwangela. There's a Prerana Varg, like 12 age. Now these mothers, couples actually, they have become Prerana Varg feedback and teachers also. So our teachers, official आमगेल प्रार्थना वर्गाचे आनी कोण आसा ती teachers for that critical age group where they are neither children and nor are they adolescent also, तांचे खातीर how to customize sessions इत्यादि करूक, it is the interactive session that goes on and you have 70 youngsters in Prerana Varg. 70 na, I can't believe it. In Prerana Varg, very critical. तांकां एकदम कले सांगू जायना. और इट इज ऑल्सो मारी UK तो संस्कार विंगड आसा ती भायरचे आनी USांत विंगड आसा ती, भारत वर्षांत विंगड आसा ती. तदनुसार खंयचे काणी आर एप्लिकेबल और अलावेबल म्हणटा ती, सो दॅट द चाइल्ड डजंट गो आउट नॅरेट समथींग एंड बी टोल्ड ए वॉट इज दिस नॉनसेन्स इन द नेम ऑफ रिलीजन म्हणून. तितलो एक इंटरॅक्टीव जाता आसा बिकॉज आय अटेंडेड वन सेशन. इट वॉज ब्रिलियंट. I mean, we had a discussion. So, tashi live samaj mantati, that is what we are offering. Ham gasala कार्यक्रम कोनु गुरु चरणी वही के ना. We are not just going by some rules and zal नव्या आता बोर झाला निकल आणि एक some variety म्हणू. We are living every moment. We are growing every moment individually and collectively also. That is why हम तुम्हें share करूक शिक्का. So everybody is galvanized. आणि some are inspired. I'll also do something next time. I'll also participate. So it will come to Konjata. So I'm very proud of what is happening in the Samaj. And this I offer at the feet of my Guru. Adik bhajan korya. CHF आजकल सांगचे 20 years काही tremendous work. We don't need to आज कौतुक केलें न पुरो. थंय एक जागृती हाडका म्हणून एक अशी संस्था करची which can speak to our administration and see that neither the donor nor the donee suffers in any manner at all because of the frequently changing rules. Ani korka padtas Modi Savaka because money has come into the country only to debase the country. So tai ek ankush hadtana am kainche ke tras jata. We have to be extremely alert. Correspondingly tumhi we have to be alert, understand, guide korka padta the potential sponsors, donors anka.
For that, a sanstha has been created. Can you believe that? And now that is reaching out to people ityadi zatas. So CHFH founder, member Zaun Ashila, Amgel Arun Hebre Mam Ail Hanga. And I don't know, he put it on me. He was flying back and I said something and he had to stay back, Manu. Why? What did I say? I'll accept the quilt, Manu. Naturally. It'll donations some charani ghal marry, it is a great thing. But hang quilt, 60 odd people have poured their soul into it, heart into it. And he wants to see that it is received and understood. And I'll certainly study it. आणि तीर्थेतन आमची काही हगूर करतात ती सोचे की वाचून पळोवन येता न्ही म्हणून अशी येतात लोक. विल कीप इट देर, इट विल बी द होल डे, जस्ट गो थ्रू इट. Very sweet. Individuals have done. This is a samaj that is awakening to its own inherited culture, sabhyata, richness. Kumtekun Korea, Khushin Korea. निकल रहे हैं लाउंड वर्थ मन लेकिन आशा संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा सायं प्रातः स्मर शिव जाया सायं प्रातः स्मर शिव जाया श्रीमातां ललितां श्रुति गेया श्रीमातां ललितां श्रुति गेया स्मारं स्मारं त्यज निज माया स्मारं स्मारं त्यज निज माया संतत मंतर भज त्रिपुराम्बा शशांक कोटि सदृश मुख बिंबा स्थापय दृढ़ श्रद्धा बलिपीठम् स्थापय दृढ़ श्रद्धा बलिपीठम्
कृत्वा निशितं बुद्धिविचारम् कृत्वा निशितं बुद्धिविचारम् चित्वा संशयमर्पयसारम् चित्वा संशयमर्पयसारम् सन्धपमन्तर भज त्रिपुराम्बा शशाङ्ककोटिसदृशमुखबिम्बा पश्याहरनिशमहमिदमखिलम् पश्याहरनिशमहम् इदम् अखिलम् विगलितद्वैतं विरजविपाकम् विगलितद्वैतं विरजविपाकम् परसंवित्तरसलहरी रूपम् परसंवित्तरसलहरी रूपम् संहतमन्तर भज त्रिपुराम्बा प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये श्री
गृहाणास्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्महीं स्थिरा। भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं, भवानी शंकर मम शरणं। नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः। अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु कुरु सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महादेव ऐकयाती ही शक्ती एक जागृत जाली आम्ही म्हणटा ती हें सत्य सुप्त नाशिल्ली, बट आमकां कळशी एक स्पंदन प्रतिस्पंदन सूर जाल्या चित्रापूर मठांत तूं ताजें आस्वादन घेयाती जाल्यार ती शक्ती आनी मस्त सहन करना। सो आपणाचेर एक संयम दवर न्हू गुरू सेवेन तूं आनी प्रवृत्त जायाती। अदरवायज यू विल फाइंड इट लिटल ब्रुटल, बिकॉज एक व्यक्ति का चूक जाली, मिस्टेक में भूल थी गई, चुकून चूक जाली म्हणून बायपास करता। हांगा समाज परत परत येवन दाखोवन दिता चूक तुगेली स्वीकार करूं जायना। त्या त्रासान तूं भयंकर असह्य त्रास जाता। म्हणून शरण कोण आयल्यान ती बेडापार ना म्हूण जाल्यार अहंकारान आय एम नॉट गोइंग टू वेट। आमगेली गाडी मुखार वता सगळीं सांगाती वता ती आमी केन्नाय मागशीच्यान येवचें स्ट्रॅगलर्स नाकात म्हणून हटपूर्वक कोणेय वचूल्यार आमकां फुरसत ना। नेक्स्ट केन्ना ट्रेन येता तावळ यू कॅन कॅच म्हण तशी आमी निश्चित सांगू जाता। म्हळ्यार गुरूंगेलीच वाणी आसा मार्च फास्ट म्हणून आसा and we are marching in unison. It's not a panic drive. कळ्ळें? मार्च करता ती इतले संयमित रूपेण जाता थंय कोणें एक मनशान सुद्दां गडबड केल्यार he'll get trampled. आनी शक्ती जाता ती. This is not a threat, Dadaji. Don't understand what you can stand to lose misbehave केल्यार and understand what is available. एक उभं राहना आउट ऑफ दिस संसार म्हणटा ती सीइंग द जॉय एन्जॉयिंग दॅट एक गुरू सानिध्यांतूच एक ते शक्ती सानिध्यांतूच कार्य करचें एक अवकाश मेळ्ळा मागीर कल प्राप्त जाता। आतां तें ऑलरेडी मेळता आसा आनी वी आर मुवींग टुवर्ड्स दॅट वी आर मुवींग टू दी सोर्स ऑफ ऑल दॅट जॉय। तशें म्हूण येद हें आसतना नॅचरली ती शक्ती चिकेच एक असहिष्णू जावचें साध्यत आसा। सो सतर्कतापूर्वक बेसिकली कले डोंट लेट युअर सेल्फ डावन। आनी कोणाक एक कसलें करता ती दॅट इज युअर दृश्टी बहिर्दृष्टी ही आनी थंय एक शुद्धीकरण येतलें अंतर्लक्ष्य वेन यू बिट्रे युअर सेल्फ आनी देन ट्राय टू जस्टिफाय ईश्वरू हृदयांत आस की ना म्हणून सुद्दां एक कळश ना। यू विल बी कॉट इन द वर्लपूल ऑफ युअर ओन हॅल्युसिनेशन्स ना आपणें केलेलें तशें कल्याक हें म्हणलें आनी मागीर आनी कितें जन्मानंतर एक चान्स मेळटा की लेट अस नॉट डू दॅट। सतर्क जावन करचें कटिबद्ध एंड ईच वन इज हेल्पिंग दी अदर। रिमेंबर इट्स नॉट अ सोलो, इट्स अ कलेक्टिव मुवमेंट दॅट इज हॅपनिंग बिकॉज दिस समचसनेस स्वाम्यांक गेल्लें सामर्थ्य आसा तप केल्ल्याक एंड ईच वन ऑफ अस इज एन्जॉयिंग दॅट। सो बी वर्दी ऑफ दॅट ऑल्सो। अंडरस्टँड युअर ओन सेल्फ तें अहम म्हणलें लेटिंग गो ऑफ द क्रणास। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।